अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सौम बाब पंचम हुस्ने मामूलात व माशरत सबक नंबर 1 बाहमी ताल्लुकात की मशक हल करेंगे, जिसमें हम दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे, खाली जगह पुर करेंगे और मुख्तसर और तफसीली सवालात के जवाबात हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक की तरफ। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हकूकुल इबाद से मुराद हैं अल्लाह ताला के हकूक, बंदों के हकूक, परिंदों के हकूक, जानवरों के हकूक। तो इसका सही जवाब है बंदों के हकूक। हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक। इस्लाम में रूहानी बाप कहा जाता है उस्ताद को, बड़े भाई को, चचा को या फिर मामू को। इस्लाम में रूहानी बाप उस्ताद को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है उस्ताद को। आगे है, इस्लाम में विरासत में हिस्सा करार दिया है ख़वातीन को, पड़ोसी को, उस्ताद को या फिर दोस्त को। तो इसका सही आंसर है ख़वातीन को। इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको हासिल है? उस्ताज़ा के हकूक़ को, पड़ोसियों के हकूक़ को, रिश्तेदारों के हकूक़ को, वालिदैन के हकूक़ को। तो इसका आंसर है वालिदैन के हकूक़ को। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। दीन इस्लाम डैश को बहुत अहमियत देता है। दीन इस्लाम बाहमी, यहाँ पर हम लिखेंगे खाली जगह में बाहमी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आगे है, अल्लाह ताला ने अपने हुकूक के साथ डैश के हुकूक को बयान फरमाया है। इसका आंसर है अल्लाह ताला ने अपने हुकूक के साथ वालिदैन के हुकूक को बयान किए हैं। ठीक है, बहन भाइयों का ख्याल रखने से घर में इत्तिफाक पैदा होता है। वालिदैन के साथ आवाज़ में बात ना करें। वालिदैन के साथ बुलंद या फिर ऊंची आवाज़ में बात ना करें। आगे है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? हकूकुल इबाद, ठीक है, इसका आंसर शुरू हो रहा है यहाँ से। हकूकुल इबाद के मानी हैं बंदों के हुकूक। सबसे पहले हम उसका माना बताएंगे। माना क्या है? बंदों के हुकूक। हकूकुल इबाद में वालिदैन, उसातिज़ा, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों बल्कि तमाम इंसानों के हुकूक शामिल हैं। तो ये सवाल नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक है। आगे सवाल नंबर 2 है, ख़वातीन के कोई से 2 हुकूक तहरीर करें। ख़वातीन के कोई भी 2 हुकूक तहरीर करने हैं। ठीक है, इस्लाम ने औरत को मुआशरे में बुनियादी हुकूक दिए। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 2। मसलन इज़्ज़त व एहतराम का हक, ये 1 हो गया। विरासत में हिस्सा 2 हो गया। और तालीम व तरबियत का हक वगैरह, ठीक है, ये 3 हो गए। ये 3 हुकूक हमें यहाँ से मिल चुके हैं। तो ये सवाल नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। आगे है सवाल नंबर 3, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक फरमान लिखिए। पड़ोसियों के हुकूक के बारे में हमें एक हदीस लिखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ से सवाल नंबर 3। हदीस मुबारका में इरशाद है, तर्जुमा, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पड़ोसी वो हैं जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हैं। ये है सवाल नंबर 3 का आंसर। आगे है सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। वालिदैन के हकूक तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 1 है, वालिदैन के हकूक तफसील से बयान करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टार्ट हो रहा है। वालिदैन के हुकूक को इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक को कुरान मजीद में अपने हुकूक के साथ बयान फरमाया है। इरशाद बारी ताला है। ठीक है, यह तर्जुमा है आयत मुबारका का, ये भी हम याद करेंगे। और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों के साथ, और यतीमों और मस्कीनों
اور رشتہ دار پڑوسی. ایک تو وہ رشتہ دار ہیں, دوسرے وہ پڑوسی ہیں. رشتہ دار, پڑوسی اور اجنبی پڑوسی. ٹھیک ہے, یہ اجنبی ہمیں جانتی نہیں لیکن ہمارے پڑوسی ہیں. اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جن غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو, یعنی جو ہمارے ملازم ہیں, اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حدیث مبارکہ, اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے. یہ نہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمیں صرف والدین کے حقوق بتانے ہیں. والدین کی اولاد پر بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں. والدین اولاد کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے اولاد پر یہ فرض کر رکھا ہے, فرض ہے اولاد پر کہ وہ کیا کریں, کہ وہ بھی والدین کا خیال رکھیں, ان کا ادب کریں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں. اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ادب اور دھیمی آواز میں بات کریں. یہاں تک ہمارے لانگ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. یہاں سے شروع ہو کے یہ ساری ریڈنگ اس میں آئے گی. یہاں تک لانگ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. آگے کویسچن نمبر 2 ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے, یہاں سے شروع ہو رہا ہے لانگ کویسچن نمبر 2 کا آنسر. بہن بھائی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں. والدین کے بعد سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہن بھائی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں. بہن بھائیوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے کاموں میں مدد کریں اور ان کا خیال رکھیں. اگر گھر میں بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہیں, گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے, کاموں میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. سب سے مین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے رہنا چاہیے. ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے اور چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسلامی تعلیمات کے مطابق بڑے بھائی کا درجہ باپ کی طرح ہے. آگے ہے رشتہ داروں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا بھائی بہنوں کا. آگے ہے رشتہ داروں. رشتہ داروں کے حقوق بھی اسلام میں بہت اہمیت ہیں. اسلام نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. رشتہ داروں کے بہت سے حقوق ہیں, جیسے کہ مصیبت کے وقت ان کے کام آنا, ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا, بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنا, خوشی اور غمی میں ان کا ساتھ دینا. ادھر ہم نمبرنگ دے لیں گے 1 2 3 اور یہ 4. ایسے ہم جب آنسر لکھیں گے تو 1 پوائنٹ اس کو دیں گے, ہیڈنگ دیں گے, پھر اس کے بعد نیچے لائن میں یہ لکھیں گے, پھر نیچے نمبرنگ دے کر یہ تیسرا پوائنٹ لکھیں گے اور پھر نمبرنگ دے کر چوتھا پوائنٹ لکھیں گے. اسی طرح ہم یہاں پر نمبرنگ دیں گے کہ اگر گھر میں بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھے تو اس سے کیا کیا ہوتا ہے. 1 2 3. ٹھیک ہے, یہ 3 اس کے ہیں اور یہ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک. تو یہ تھا کویسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے یہاں تک. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.